জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেখান থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিকুজ্জামান রুবেল। এই মুহূর্তে আবারও তার সাথে আমরা যুক্ত হচ্ছি। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآداء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحبة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم وعلى الصحابة كلهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين وإخواننا الفلسطين اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم والله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب كريم مولا كريم وسلم بالجد توفر لك مع التوحيد يا ارحم الراحمين رب الملوك والملوك وتقبلت مع التوحيد يا الله رب الملوك والتشريف يا الله قدرت مع التوحيد جنة الخلد وتقبل يا ارحم الراحمين رب الهدى نوى الهوى زكاة عبادك يا الله فاتش وتقبل قرباني يا ارحم الراحمين اماني شاهد الكريم والسخاء قبول الرسول يا الله رسول المراد من مجاب التوحيد يا ارحم الراحمين يا رب الشق الفاتحه الفوازير يا ارحم الراحمين يا رب الدوله
কবর চিত্ত শরীরে আমাদের তাদের পরিবারের মধ্যে আমাদের ভেতরে সকলকে সমস্ত করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, সারা বিশ্ববাসী করার শান্তি দান করুন। ইয়া আল্লাহ, যুদ্ধ বিগ্রহ আমরা চাই না। ইয়া আরহামার রাহিমিন, যেখানে যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে, ইয়া আল্লাহ, সেগুলো থেকে আপনি বিরত থাকবার সকলকে তৌফিক দান করুন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আল্লাহ, অভাব আমাদের দূর করে দিন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, আমাদের বাংলাদেশে যত ধরনের প্রয়োজন আছে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। আপনার গায়েবী খাজানাত থেকে আপনি পরিপূর্ণ করে দিন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থ করে দিন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, যাদের যে প্রয়োজন আছে আপনার গায়েবী খাজানাত থেকে আপনি মিটায় দিন। ইয়া আল্লাহ, বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারের যারা শাহাদাত বরণ করছে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين. রুবেল, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, জাতীয় ঈদগাহ ময়দান থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে সহকর্মী শফিকুজ্জামান রুবেল।